Escales pagka-mayor, ni Plaza pagka-Vice Mayor, Team Dalang panan sa tanang katawhan, mutabang nga walay pinilian, dalan para sa kauswagan o kabagtuhan sa atong syudad sa Escalante City. Dako apan masaligan sa serbisyo, wala pa sa posisyon pero daganang natabangan ng mga aplikado. Andang silang maminaw sa atong mga problema para masolusyonan. Dili pa nila pasagdan tungod kay ang tanang kalisod ilasad kining naigian. Matinabangon, maluluyon, may prinsipyo o may parubanan o labaw sa tanan may kahadlok sa atong Ginoo. GR.M. Escales pagka-mayor, ni Plaza pagka-Vice Mayor o ang ilang mga kauban nga walay ginatasan basta pagtabang na ang pagahiskutan para sa tanang Escalantehanon. Mga kansilor, Normelita Alzado, Joanna Alingalan, Mary Jean Nuyad, John Benignos, Winston Bawaan, Rogelio Pituya, Jubin Yukaran ug Antonio Flores. Team Dalang Panan, dalan para sa kabaguhan ug kauswagan sa Escalante City. Gusto natong tanan, magkaputang kauswagan, karta sa taban ng bayan, ibalik sa katawhan. Wala ubanig uyog imutuhi, magkuyog katarong mayupit sa dusi, diliyon tantanan ang Team Dalang Panan, sila ang para sa Escalante City. Wala ubanig uyog imutuhi, magkuyog katarong mayupit sa dusi, diliyon tantanan ang Team Dalang Panan para sa mga pobre. Mga Escalantehanon, ang iyong katamo karong umaabot nga Mayo 12, atong piliyon ang Team Dalang Panan, dalan para sa kabaguhan ug kauswagan sa Escalante City para sa tanan nga Escalantehanon. GR.M. Escales Mayor, ni Plaza pagka-Vice Mayor ug mga kansilor, Normelita Alzado, Joanna Alingalan, Mary Jean Nuyad, John Benignos, Winston Bawaan, Rogelio Pituya, Jubin Yukaran ug Antonio Flores. Sila niya magdala sa tingog sa katawhan nga ginpasagdan. Sa ilang paglingkod ang tanan matabangan nga walay pinilian. Usa maghiusa kitang tanan, Team Dalang Panan. Ang Team Dalang Panan, pag-asa sa tanang katawhan, sa Escalante City, kauswagan atong makitaan, bisan unsa ka man, tigulan o bata ka man, manunumauman na nagaka, tanan alagaran. Gusto natong tanan, makaputan kauswagan, kwarta sa taban ng bayan, ibalik sa katawhan. Hala umanik, uyog imutuhi, magkuyog na tarong mayupit sa dusi, diliyon tantanan ang Team Dalang Panan, sila ang tingog para sa Escalante. Hala umanik, uyog imutuhi, magkuyog na tarong mayupit sa dusi, diliyon tantanan ang Team Dalang Panan para sa mga pobre. GR.M. Escales pagka-mayor sa Escalante City, sulong Escalante para sa Escalantehanon.